Independent TV lajɛbagaw aw ni yan I n'a fɔ aw bɛɛ bɛ dɔɔni kalama ko la banajugu yɛrɛlen b'an ka jamana kɔnɔ n'o tɔgɔ ko Covid-19 o hukumu kɔnɔna la bi an wulila ka se an ka bolola baarakɛla dɔw ma n'o ye salontigiw ye ani tailleursw ye ani an ka yɔrɔ minnu fana bɛ ni mɔgɔw b'a ta k'u ka mariage ni u ka cérémonie wɛrɛw organiser an wulila ka s'u ma bi ka n'u ɲininka banajugu in kɛra sababu min ye ka degun las'u ma u ka baaraw kɔnɔna la u k'o fɔ an ɲɛna an ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ba ni sɔgɔma e tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Domo Wologɛmi. Domo Wologɛmi e bɛ baara jumɛn kɛ? Bon ne bɛ superviseur kɛ atelier la yan nɔ grande sœur ka atelier de don Mariam Wologɛmi. Atelier tɔgɔ? VIP Fashion. Ne ba an wulila ka s'aw ma sɔgɔmada in na baasi tɛ i n'a fɔ bɛɛ bɛ dɔɔni kalama ko la banajugu dɔ yɛrɛlen b'an ka jamana kɔnɔ n'o tɔgɔ Covid-19 o hukumu kɔnɔna la a ye dankari kɛ mɔgɔ caman ka baara la donc bi an wulila ka s'aw ma ka na aw ɲininka a ye degun min lase aw ma aw ka baara kɔnɔna la. Bon an kɔni fɛ yan nɔ an bɛ se k'a fɔ alhamdulila dɔɔni parce que n'an y'a ta degun kɔnɔna la i n'a fɔ clientèle ta fan fɛ a ma fɛnba kɛ an kɔni ka clientèle la atelier in kɔnɔna na an bɛ se k'o fɔ alhamdulila mais an bɛ se ka mun fɛnɛ fɔ degun na dɔɔni i n'a fɔ bɛɛ tɛ mesure respecter ten tɔ parce que kuma dɔ la client dɔw bɛ na an ye fɛngɛ bila da la tɛgɛkolan bila da la pour que k'u tɛgɛ ko dɔw bɛ don directement u t'u tɛgɛ ko bon an ka deuxième solution ye gel hydro b'an bolo yan nɔ ni mɔgɔ min m'u tɛgɛ ko direct la an b'a d'u ma dɔw t'a faamu dɔw b'a fɔ aw bɛ ka nin kɛ tubabuya de don est ce que banako in yɛrɛ ye tiɲɛ wa an yɛrɛ ni dɔw yɛrɛ kumana ka ɲɔgɔn sensibiliser yan nɔ hali n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔw b'a fɔ la ko tiɲɛ tɛ u kɔni k'u protéger mesure minnu fɔra ko k'olu respecter u k'u respecter an bɛ k'olu fɛnw de kɛ yan nɔ n bɛ se ka o de fɔ a ko la. Sɔrɔ ka taa sɔrɔ fanfɛla fɛnɛ la est ce que a ye degun las'aw ma aw tun bɛ mun sɔrɔ fɔlɔ ani aw bɛ mun sɔrɔ bi dɔ de bɔra la wa dɔ de farala kan? Bon yan nɔ an ka atelier la an ka politique bɛ cogo min na an ka client bɛɛ bɛ se k'a fɔ VIP Fashion na presque an ka prix ninnu bɛɛ c'est fixe o prix bɛɛ fixelen don souvent client kɔni b'u plaint k'a fɔ a y'a essayer ka réduction kɛ parce que jamana bɛ répondeur ka Covid bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ jiginnen don mais an bɛ se k'a fɔ alhamdulila quand même a bɛ niveau stable la i n'a fɔ fɔlɔ la a bɛ cogo min na an kɔni fɛ yan nɔ a b'o cogo kelen na. Donc aw kɛlen bɛ ka mesure jumɛn ta aw ka clientèle kama walasa n'u nana mesure ta ko ani doni ni fɛn a ye mesure jumɛn ta o la? Bon an ye mesure mun ta i n'a fɔ mesure fɔlɔ tɛgɛ ko da la ni mɔgɔ minnu m'u tɛgɛ ko n'u donna an bɛ gel d'u ma ani fɛnɛ an ka fauteuil ninnu disposelen don cogo min na ni mɔgɔ kelen sigilen bɛ ou bien yan nɔ a mana kɛ cogo cogo 1 mètre bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ explication ni fɛnw kɛ pour que an ka se ka modèle yira ka modèle confirmer ani fɛngɛ tableau de disposition togo quoi ani masque o ye précaution ye client dɔw yɛrɛ bɛ na yɛrɛ u n'u ka masque de bɛ na. Sisan ne ba atelier fɛnɛ kɔnɔna la ni client nana n'u mesure bɛ ka taa tailleur kɛlen bɛ ka mesure jumɛn ta n'u ka gɛrɛ client na? Bon ni client nana ni mɔgɔ o mɔgɔ kɔni bɔra kɛnɛma ka don ka na n'i nana ni tailleur bɛ i ka mesure ta tailleur de tun bɛ kɔnɔna la mais an bɛ gel d'a ma tailleur bɛ gel kɛ a tɛgɛ la parce que ale de bɛ maka client na ka mesure ta ani fɛnɛ masque fɛnɛ bɛ a nun fɛnɛ la o fila o ye mesure ye an ye minnu ta. Donc atelier yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la tailleur yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw kɛlen bɛ ka disposition jumɛn ta walasa u fɛnɛ ka se ka mesure respecter? N'u bɔra ka don tɛgɛ ko c'est obligatoire n'an m'aw tɛgɛ ko aw bɛ gel utiliser c'est obligatoire obligation mun fɛnɛ bɛ yen tuguni o ye masque ye ani fɛnɛ an y'u ka machine disposer de telle sorte que 1 mètre distance de 1 mètre a ka respecter u ni ɲɔgɔn cɛ diyagosa la an y'o mesure ta. Sisan est ce que État ye dɛmɛ dɔ kɛ k'a lasaw ma walasa aw ka se k'aw yɛrɛ dɛmɛ aw minnu ye kɛnyɛrɛye mɔgɔw ye nin Covid ko in na? Bon pour le moment an kɔni ma fɛn ye fɔlɔ pour le moment an kɔni ma dɛmɛ ye fɔlɔ u kɔni ko ka mesure respecter an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an ka fasoden ɲumanya la an kɔni ye olu ta pour que k'an yɛrɛ tanga k'an ka tailleur tanga ani k'an ka client fɛnɛ tanga minnu fɛnɛ bɛ don yan nɔ an b'o de la yan fɔlɔ. Ne ba ni coronavirus ko in na ni mɔgɔw bɛ ka siran hali kɛnɛma bɔli yɛrɛ la e tɛ siran ka na atelier la ka na finikala la ni tailleur gɛrɛla ɲɔgɔn na a kana kɛ sababu ye ka bana in las'i ma? Ayi ne tɛ siran parce que mun na an tɛ siran ni nana Mariam fɛ yen i b'a sɔrɔ geste de barrière bɛɛ respecté len don donc ne tɛ siran o la
ne natɔla ji bɛ da la safinɛ bɛ yen n ye n tɛgɛ ko et puis fana n'i donna i b'a ye gel bɛ yen nɔ fana i bɛ se ka gel k'i tɛgɛ la et puis atelier disposition fana 1 mètre a kɛlen don ka 1 mètre don ani ɲɔgɔn cɛ et puis fana n'i nana fɔlɔ a tun bɛ ji d'an ma bidɔn na mais sisan a ye ji sachet ɲini k'o bila yen nɔ n'i nana u bɛ ji sachet ta ka d'i ma i b'o min et puis fana ni tailleur b'i mesure ta i bɛ taa sɔrɔ masque bɛ tailleur ninnu na hali ni masque t'i yɛrɛ nun na kuma dɔ la Mariam bɛ i bɛna sɔrɔ masque dɔw bɛ yen nɔ en réserve a b'o d'i ma i b'o don i nun na i mesure bɛ ta en toute sécurité o de la ne bɛ to ka na n ka fini kala hali ne tɛ siran coronavirus ko ɲɛ parce que n b'a dɔn mesure respectelen don a fɛ yen nɔ. Depuis coronavirus daminɛ la e ye disposition jumɛn ta i ka baara kɔnɔna la? Bon, i n'a fɔ ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na an bɛ ɲɛmɔgɔw kɔ an b'u kumakanw labato i n'a fɔ ka masque don ani ka 1 mètre don ani ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a la cogo min na. Bon, au moins an ka an ka baarakɛminɛnw yɛrɛ mansinw donc bon an b'an hakili to olu bɛɛ la a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ maga la an kɔfɛ ou bien komi an ka ca a bɛ se ka kɛ dɔ tɛmɛtɔ tigɛ bɛ maga la sɔgɔmada fɛ n'a nana sɔnni an ka baara daminɛ an bɛ produit ta ka mansin ninnu jɔsi fɔlɔ rosavel ni barikatigi ninnu an bɛ mansinw nettoyer très bien ka sɔrɔ ka baara daminɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ gel k'an yɛrɛ tigɛ la fɛnɛ cogo min na an bɛ se k'an yɛrɛ tanga fɛnɛ ka bɔ bana in ma. Depuis coronavirus daminɛ la e bɛ atelier kɔnɔ a ye degun jumɛn lase aw ma aw ka baara kɔnɔna la? Bon a ye degun dɔɔni lase aw ma an tɛ kuma ma daminɛ na an tun tɛ ka mɔgɔ ye dɔɔni mais alhamdulilayi ça va. O wagati ninnu na e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna dɔɔni i n'a fɔ aw tun bɛ client joli sɔrɔ journée kɔnɔ waati min na client fana sen sumayara n'a sɔrɔ i bɛ se ka estimer an ye dɔɔni aw tun bɛ mɔgɔ hakɛya joli sɔrɔ tile journée kɔnɔ? Bon an kɔni tun bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ an bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ à peu près 10 personnes 20 personnes an b'o sɔrɔ mais coronavirus nalen o ye camanba de bɔra a la. Depuis a daminɛ fo sisan client si ma exigence foyi ka aw la a ko la? Ayi n'u nana u kɔni b'u tɛgɛ ko ka mesure ta an bɛ baara kɛ n'o position ye. Bana in daminɛlen fo sisan État ma dɛmɛ fosi k'aw ye? Bon État ma dɛmɛ foyi k'anw ye parce que an ye kɛn yɛrɛ ye État ma dɛmɛ foyi k'anw ye aw yɛrɛ de nalen filɛ ne ka n'aw ɲininka n'o tɛ État ma dɛmɛ k'anw ye. Nin kun y'an ka atelier tigiw ta ye sisan an bɛ taa salon tigiw fana ta lajɛ a ye degun min lase u ma ani depuis a daminɛ u b'u ka baaraw fana kɛ cogo min na. Sira an sera aw ma sɔgɔmada in na bi baasi tɛ banajugu min yerilen b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o tɔgɔ ko Covid-19 an wulila ka s'aw ma bi ka na lajɛ aw sera ka a ye degun min lase aw ma aw ka baara kɔnɔna la. Tiɲɛna a ka ɲininkali diyara n ye vraiment a ye degun dɔɔni s'an ma yɛrɛ yɛrɛ de parce que a ye dɔ bɔ an ka client sɔrɔtɔw la mɔgɔ bɛ siran ka n'u labɛn en même temps an ka baara sumaya an tun bɛ mɔgɔ sɔrɔ parce que wagati dɔ la mariage bɛ kɛ yɛrɛ an bɛ mɔgɔ sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de mais sisan mɔgɔw bɛ ka siran ka taa mariage kɛyɔrɔw la ni banako in fɛ a ye degun dɔɔni lase an ka clients ma. Est-ce que e bɛ se ka estimation dɔɔni fɔ an ye i n'a fɔ e tun bɛ mɔgɔ hakɛya joli sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ yanni bana in cɛ sisan e bɛ mɔgɔ hakɛya min sɔrɔ n'a sɔrɔ e bɛ se ka estimation dɔɔni k'an ye? Bon weekend yɛrɛ kɔnɔ n bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ min sɔrɔ a bɛ mɔgɔ 10 ninnu mɔgɔ 15 ninnu bɔ weekend kɔnɔna fɛ parce que weekend ninnu ye ka don dimanche kɔnɔna na dimanche fana fɛ an bɛ baara kɛ donc dɔ bɔra olu bɛɛ fanga la parce que mɔgɔw bɛ ka siran banako in ɲɛ a ye dɔ bɔ client bɛɛ la. Sisan weekend fɛ e bɛ mɔgɔ joli sɔrɔ? Weekend fɛ a cɛ mɔgɔ 15 mɔgɔ 16 ninnu an bɛ se k'olu kɛ sinon weekend fɛ an bɛ se ka mɔgɔ 20 ninnu maquiller mɔgɔ 30 ninnu an b'olu bɛɛ maquiller. E tɛ siran ka na salon na? Bon ne tɛ siran ka na sira coiffure mɔgɔw fɛ yen parce que depuis da la u bɛ ji d'an ma an b'an tɛgɛ ko safinɛw la n'an donna a ka clients gan b'u tɛgɛ la bavette b'u nun na u bɛ fɛn gel d'an ma an b'an tɛgɛ ko u b'an bɛrɛbɛrɛ ka ɲa donc o de la ne tɛ siran ka na sira coiffure la. Ne ba ni sɔgɔma e tɔgɔ ni jamu? Nse ni sɔgɔma ne tɔgɔ Awa ne jamu ye Ɲamasun. Awa e bɛ baara jumɛn kɛ? E bɛ baara kɛ salon glamour la ne ye gérante de ye yan nɔ. Awa i n'a fɔ an bɛɛ bɛ dɔɔni kalama a ko la banajugu min yerilen b'an ka jamana n'o tɔgɔ Covid-19 ne ko bana in ye degun jumɛn lase aw ma aw ka baara kɔnɔna na a n'a ye degun jumɛn lase aw ma aw ka sɔrɔ fanfɛla la? Bon a ye degun dɔɔni lase an ka salon ma parce que salon in kun dayɛlɛlen don hali ni client tun ye weleli kɛ k'u bɛ na u tɛ na tuguni parce que u b'a fɔ ko bana bɛ yen nɔ u bɛ siran parce que a caman fana tɛ yangaw ye étranger de don u bɛ bɔ yɔrɔw de la pour que u bɛ se ka na an ka salon na sɔrɔ donc an ye degun sɔrɔ marché kun tɛ an fɛ yen an tɛ client bɛrɛ sɔrɔ ten
an nana obligé ka na ye an ye salon datugu ka 1 mois et demi kɛ donc o kɔfɛ an nana salon dayɛlɛ an ye tɛgɛkominɛ san o bɛ da la o sigilen bɛ an ye gel sigi a kan ka serviette papier d'a kan ni min nana o k'i tɛgɛ saniya k'a ko k'a jɛ gel la o ka sɔrɔ ka don salon na n'a bɛ min fɔ an b'a accueillir ka ɲɛ an b'a ka baara kɛ a tigi bɛ taa en même temps baarakɛlaw bɛ casque don bɛɛ ka t-shirt b'i la minnu yɛrɛ clients bɛ na u fana u masquelen don u n'u denw mana na u bɛɛ masquelen don donc a y'o degun de lase an ka salon ma. I n'a fɔ fɔlɔ aw tun bɛ se ka client joli sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ coronavirus ko in na aw bɛ joli sɔrɔ sisan. An bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi fɔlɔ la o tun ye salon dayɛlɛ kuma parce que an ye salon dayɛlɛ a ma mɛn an ye salon dayɛlɛ ka 3 mois de kɛ bon an tɛ marché ba kun kɛ ten tɔ mais bon alhamdulilayi coronavirus tɛmɛlen an ye salon dayɛlɛ sisan ça fait 3 mois maintenant an bɛ sɔrɔ min kun kɛ sisan an t'o kɛ fɔlɔ la. Bonjour madame. Oui, bonjour. Madame, en cette période de pandémie, est-ce que vous n'avez pas peur de venir au salon pour vous faire coiffer? Non, j'ai pas peur parce que je me protège et en plus aussi le salon vraiment a ses précautions pour me protéger. Sisan ni an tilalen an ka salontigiw la donc an bɛ taa espace culturel fana la sa depuis banajugu in daminɛla olu fana bɛ k'a kɛ cogo di parce que cérémonie bɛɛ jɔra. Ne fa ni sɔgɔma e tɔgɔ ni jamu? Bon, n sɔgɔma ne tɔgɔ ye Sidi Traoré CCB responsable de communication et relations publiques. Sidi Traoré an wulila ka s'aw ma sɔgɔmada n'a baasi tɛ komi aw bɛɛ bɛ dɔɔni kalama ko la banajugu min yirilen bɛ an ka jamana la n'o tɔgɔ ko Covid-19 o hukumu kɔnɔna la a ye degun caman lase mɔgɔw ma donc bi an wulila ka na sa aw ma coronavirus ye degun jumɛn lase aw ma aw ka baara kɔnɔna la? Sani ka question jaabi m'aw fo déjà ka wuli ka jɔ in na alors depuis virus in en fait bana daminɛna crise daminɛna Mali la yan nous on a CCB fermé là déjà CCB datugu la an ye activité bɛɛ jɔ donc à la réservation yɛrɛ on a arrêté les réservations donc on est dégoûté ensemble donc CCB comme on appelle presque un salarié ils sont payés sur fonds propres c'est-à-dire ma activité mon que salarié ou salarié de ani chargé mon CCB chargé ou bébé fait que nous activité ou arme sur activité là donc activité là il en va de soi que avec des mots financiers l'ensemble mais néanmoins on essaie de obligatoire que là pour que mɔgɔ bɛ se ka sara sɔrɔ cogo min na a ka gɛlɛn parce que baara tɛ ka kɛ mais bon direction ni o kɔni bɛ o seko kɛ pour que mɔgɔw fana ka se ka u ka sara sɔrɔ normalement ni charge minnu bɛ yen ka essayer k'olu ta en charge mais je répète encore a ka gɛlɛn yɛrɛ de parce que activité tɛ yen. mais a ko in ma kɛ sababu ye ka dankari kɛ mɔgɔ si ka baara kɔnɔna aw ka CCB kɔnɔna la yan? Tabarkala, peut-être que salaire ko kɔnɔna c'est un peu compliqué mais mi ye licenciement ma kɛ yan an kɔni ye salarié bɛɛ bila disons chômage technique là pour le moment mɔgɔ kɔni bɛ so a yɛrɛ nana sisan vous avez vu que le CCB est carrément vide mɔgɔ bɛ so mais mɔgɔ si ma bila donc on espère que bana a tɛ kuntagala jan bilen a bɛ ban a tɛ mɛn pour que mɔgɔ bɛ segin ka na u bɛna baara mɔgɔ ma licencié foyi tout le monde est là et seulement ils sont au chômage technique pour le moment mais mɔgɔ kɔni an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la ka se k'u ka saraw d'u ma malgré k'u bɛ so kɔnɔ. est ce que aw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ État fanfɛla la walasa aw ka se k'aw yɛrɛ dɛmɛ nin waati in na? Bon fɛn caman fɔra mais an kɔni ma fɛn fɔlɔ on n'a rien vu pour le moment peut-être qu'à bɛ sira la mais k'a fɔ ko dɛmɛ kɛla concrètement et par l'État on n'a pas encore vu même peut-être pour parler au mais demain on n'a pas concrètement on n'a pas encore eu de ama dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ. Welekan jumɛn b'e bolo k'a lase an ka ɲɛmɔgɔw ma walasa u k'u hakili to la nin waati in na? Bon comme n bɔra k'a fɔ sisan État de y'an datugu yan État ta de ye donc communiqué bɔra ko an ka CCB datugu baara kana kɛ fɔlɔ sani an ka ɲɛ sɔrɔ bana in ma. Voilà donc an y'an datugu
Mais comme nous avons fait bon baraka de bien, que les gens sont obligés, bateau souvent, tu barras là. Et soro fana puisque baratika ke donc soroti de ko ngam mi wole kam la gouvernement o ka ke chokobela ni mesure d'accompagnement ni mambi kan deme pour commencer ka CCB charge gérer ani ka saro ke correctement o ka ngbe jeng ko sebe wole kan janjon ko mbe ka lancer o yoyi an balima Indépendant TV lajɛbagaw an ma dan an ka télé de couture ma n'an ka salon de coiffure ani an ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔw an wulila tuguni ka taa se an ka artistes ma olu minnu dayirimɛ bɛ jama dalajɛ la nin ko in daminɛ ni sisan cɛ u bɛ k'a kɛ cogo di. e tɔgɔ ni jamu. nse ani wula somɔgɔw bɛ di ne tɔgɔ ye Delphine ye n jamu ye Munkoro ye. Delphine ye dɔnkilidala ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔbɔ dɔnkilidala de ye n ye. Delphine an wulila ka se i ma wuladɛ na baasi tɛ komi banajugu min yirilen bɛ an ka jamana la n'o tɔgɔ ko Covid-19 i yɛrɛ ye dɔɔni m'a la o hukumu kɔnɔna la u ko jama fara ɲɔgɔn kan ko k'olu dabila e dun ye dɔnkilidala ye aw ka fɛnw bɛɛ bɛ kɛ jama fara ɲɔgɔn kan la depuis a ko daminɛla fo bi a bɛ kalo damadamani bɔ Delphine aw bɛ k'a kɛ cogo di. ma dɔɔni mɛn a la dɛ n ye camanba de mɛn a la parce que n'i ma dogo maa si la hali denyɛrɛni fitininw minnu tɛ kalama olu bɛɛ b'a dɔn ko bɛ sen na ni kuma diyara n'an b'a fɔ corona ko in a digira anw dɔnkilidalaw de la kosɛbɛ surtout anw dɔnkilidalaninw n b'a fɔ ten bon anw bɛ balo ɲɛnajɛw de la n'a fɔra ko ɲɛnajɛ tɛ yen hali ni bamananw b'a fɔ ko hali ni mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko mun a bɛ fɔ cogo di donc a ma nɔgɔn ça n'a pas été facile c'est pas facile bon an bɛ ala de deli ala ka a nɔgɔya sinon c'est pas facile vraiment. Delphine est-ce que aw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ État fanfɛla la. bon ne kɔni Delphine ma dɛmɛ sɔrɔ État fanfɛla la n kɛrɛfɛ mɔgɔ ma sɔrɔ a bɛ se ka kɛ dɔnkilidala wɛrɛw y'a sɔrɔ mais ne kɔni moi personnellement ne ni n ka connaissance ni minnu bɛ n ka alentour la an ma dɛmɛ sɔrɔli ko mɛn wa an m'a sɔrɔ an bɛ ala makɔnɔ de la. sisan Delphine aw bɛ komi spectacle tɛ foyi foyi tɛ yen aw bɛ k'a kɛ cogo di walasa ka se ka nin waati in latɛmɛ o kan. bon o bɛ ala de bolo dɛ ala de bɛ mɔgɔ balo ko ka ca an k'o kɛ ten dɔrɔn an balo bɛ ala de bolo komi fana ne Delphine ne tɛ dɔnkilida dɔrɔn ne ka baara tɛ dɔnkilida dɔrɔn ye dɔnkilida kɔfɛ restaurant ni fitinin bɛ ne bolo a ma bon kosɛbɛ sa mais n bɛ dɔrɔmɛ kelen kelenninw sɔrɔ a la o bɛ ne bolo et puis n bɛ ko ni dɔw fana palo a ko niw ɲɛfɛ ye. Delphine welewelekan jumɛn bɛ e bolo la k'a lase an ka faamaw ma walasa u k'u hakili to aw dɔnkilidalaw la aw minnu balo bɛ spectacle ninnu na. ayiwa i ye surukuku don n bolo dɛ sɛ da ka dɔgɔ buru fiyɛli la mais n bɛ n hakili naani fitinininin fɔ dɔnkilidalaw artistes en général anw de ye faso da ye anw de bɛ min bɛ fɔ duguma anw de b'a fɔ sanfɛ donc ni a fɔra ko ni gɛlɛya sugu nana jamana kɔnɔ ni fanga a bɛ fɔ cogo di ni faamaw hakili ma se ka to artistes bɛɛ la f'u y'u ɲɛnataninw woloma k'olu ladiya donc i b'a sɔrɔ minnu ma ladiyali sɔrɔ olu nafaba t'olu la o de bɛ sɔrɔ mais weleweleda kan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ne bolo k'a ɲɛfɔ faso ɲɛmɔgɔw ye u k'u ka artistes u k'u bɛɛ bila au même pied d'égalité parce que an bɛɛ de bɛ faso ko in na an bɛɛ de bɛ ka faso tɔgɔ bɔ a kɛra cogo o cogo tɔgɔ b'i la o tɔgɔ t'i la o i ye dɔnkilidala ye o i ye photographe ye o i ye théâtre ye o an bɛɛ de bɛ faso ko in na an bɛɛ de bɛ faso ɲɛtaga in na donc dɔ kana dɛmɛ ka dɔ to ne ka weleweleda kan y'o ye an bɛɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛli na ko ma ɲɛ dɛmɛni kɔ an bɛɛ ka dɛmɛ pour que an bɛɛ ka content ka an bɛɛ a bɛ fɔ cogo di le mot me manque
voilà k'an bɛɛ la nisɔndiya voilà n'o kɛra courage bɛ don an bɛɛ la k'an bɛɛ encourager vraiment o de don. Indépendant TV lajɛbagaw an ye mun sɔrɔ k'a yira o la coronavirus ye degun lase minnu ma u ka baaraw kɔnɔna la o de kun ye nin ye n'Ala sɔnn'a ma waati wɛrɛ an bɛ taa se dɔ wɛrɛw ma an b'o yira o la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.